Sahyawal. The accused Usman Range, who made fake cards of lawyers, was arrested. The fake cards were used in the election held on Saturday. Sadar Bar. The card-making machine and several fake cards were recovered from the accused. Civil Line Police Station on the sign of Sadar Bar arrested the accused and started the proceedings. वीडियो बनाओ कौन बना रहा है पकड़ो इधर आओ वो भी मुंडा वो भी पढ़ो तुम्हें पढ़ो आजा पुत्र लो फड़ो कार्ड जाली ये दोनों नहीं सर मैं तो कलर अच्छा अपना कलर का है पकड़ो आजा चलो चल भाई वो दोबारा ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਜਾਲੀ ਕਾਰਡ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਕਿ ਜਾਲੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਕੱਟ ਦੀ ਤੂੰ ਲੋੜੀ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ